Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite explication sur l'épreuve de Weber et Rhin. C'est une épreuve utilisée dans le test neurologique. Bon, d'abord, on va commencer par l'épreuve de Weber. Un rappel anatomique. كما كامل على بالكم l'oreille ماشي غير l'oreille اللي نشوفوها برا. L'oreille هي l'oreille externe plus l'oreille moyenne plus l'oreille interne. L'oreille externe et l'oreille moyenne يديروا la transmission du son, alors que l'oreille interne et tout ce qui est derrière l'oreille interne, يعني les voies de conduction, يديروا la perception du son. Donc, on va diviser la surdité en deux types, soit une surdité de transmission, soit une surdité de perception. La transmission, la surdité capable de تكون في l'oreille externe, capable de تكون في l'oreille moyenne, alors que pour la perception capable de تكون في l'oreille interne ou capable de تكون في le nerf auditif اللي يجي منا. D'accord? On va voir l'épreuve de Weber proprement dite. L'épreuve de Weber هادية كيفاش نديروها. نجيبو un diapason هو هاد l'outil هدايا سيعيطولو le diapason. On le fait vibrer à une certaine fréquence. ونحطوه soit au milieu de la tête, voilà, soit pour le front au milieu في الوسط, يعني à mi-distance des deux oreilles. لازم يكون في وسط ما بين les deux oreilles. Voilà, هنايا يقول لك لازم يكون à la même distance, à distance égale des deux oreilles. كيفاش نديرو؟ quand هاد le diapason va vibrer, il transmet avec الصوت les deux oreilles. هنا كاين deux cas. Bon, déjà le cas normal. Le cas normal, les deux oreilles يسمعوا هذاك le son بلا même fréquence. كيما نسمعوا من l'oreille gauche نسمعوا من l'oreille droite. Par contre, si on va obturer une des deux oreilles, راح نسمعوا le son أكثر في l'oreille اللي غلقناها, l'oreille obturée. Bon. Par exemple, نغلقوا cette oreille, نديرو هنايا كشاف ça ونغلقوا هاد l'oreille. كي نديرو diapason راح نسمعوا le son هنايا أكثر من l'autre oreille. On passe à l'état pathologique. L'état pathologique a soit une surdité de transmission, soit une surdité de perception. كيفاش نعرفو؟ كي نديرو le diapason تاعنا في الوسط راح نسمعو le son في جهة أكثر من الأخرى. في الأول عندنا le premier cas كي تكون عندنا une surdité de transmission. Le cas de la surdité de transmission راح نسمعوه في l'oreille à tête بهاد la surdité. يعني راح نسمعوه في l'oreille اللي فيها surdité de transmission كتر, ونولو نسموه épreuve Weber latéralisée. دابا نقولو انا في l'oreille droite يولي épreuve Weber latéralisée droit positif. علاش positif؟ باسكو سمعناه اكثر في l'oreille à tête. Sinon le deuxième cas كي نسمعوه اكثر في la surdité de perception. كي يكون عندنا une surdité de perception, زعما نقولوا عندنا une surdité de perception في l'oreille droite راح نسمعوا le son اكثر في l'oreille gauche, وهنا نولو نسموه épreuve Weber latéralisée مي سمعنا le son اكثر négatif باسكو سمعناه في l'oreille saine, يعني سمعناه في l'oreille saine اللي فيها la perception une surdité de perception ما سمعناش فيها. دونك نسيي ندير لكم ان شيما بيدي باش تفهموا اكثر هاد ليبروف, باسكو صح كامل راهو في لو كا باثولوجيك. D'accord. Je vais vous expliquer l'épreuve هادية تاع ويبر هكا في الديسان تاعي.
Par exemple, عندنا بنادم نورمال جبناه درنا له لو ديابازون في الوسط قلنا في لو كان نورمال حنسميو لو سون دي دو زوري نورمال يعني نسمعوه بلا ميم فريكونس من لي دو زوري. درك في لو كا باثولوجيك راح نسمعوه بزاف زعما نقولوا من هذا الكوتي. اذا سمعناه بزاف من هذا الكوتي واش معناتها سوا عندي اون سورديتي دو ترانسميسيون في هذا الكوتي سوا عندي اون سورديتي دو بيرسيبسيون في لوتر كوتي. علاش واش قلنا بالليك اذا كانت هاد لوغاي فيها اون سورديتي دو ترانسميسيون يعني ان بروبليم سوا في لوغاي اكسترن سوا في لوغاي موين راح نسمع لو سون اكثر في هذه الجهه. سينو وهنا حتكون ويبر بوزيتيف لاتيراليزي بوزيتيف باسكو سمعناه في لوغاي اتت. سينو راح نسمعو في هاد لوغاي تكون سان لاباس بيها ويكون عندنا ان بروبليم دو بيرسيبسيون في هاد لوغاي يعني سوا une surdité, un problème في l'oreille interne, sinon un problème في le nerf auditif. راح نسمع لو سون كتر في لوتر كوتي في لو كوتي سان يعني هذا لو كوتي هو لو مالاد. هنا نسموه ويبر لاتيراليزي نيجاتيف باسكو سمعناه مليح في لو كوتي سان ماشي في لو كوتي مالاد. جيسبر تكونوا فهمتوا هاد العفسه يعني نعاودها اون ديرنيير فوا. كي نحطوا لو ديابازون في الوسط ونسمعوه في ان كوتي سوا هذاك لو كوتي اللي نسمعوه يعني بلوس في ان كوتي على لوطر سوا هذاك لو كوتي اللي سمعناه فيه اون سورديتي دو ترانسميسيون سوا لوطر كوتي فيه اون سورديتي دو بيرسيبسيون. دوكا ندوزو لي بروف دو رين. لي بروف دو رين هادية بون نشوفو لا فوتو. Elle va comparer la conduction osseuse avec la conduction aérienne. En cas normal, la conduction aérienne est plus supérieure à la conduction osseuse. Il y a un rapport entre la conduction aérienne ou la conduction osseuse. La conduction aérienne est la conduction osseuse. كيفاش حنترجموا هاد العبسه في l'expérience هذه تاع رين؟ راح نجيبو ان ديابازون on le fait vibrer ونحطوه سواء على لا ماستويد اللي هي العظمه اللي جايه مور لوغي تاعنا هكا باش نشوفو لا كوندكسيون اوسوس ومن بعد نزيدو نجيبوه نحطوه قدام لو بافيون اوديتيف اكسترن باش نشوفو لا كوندكسيون ايريenne. En temps normal, la conduction aérienne elle dure 2 fois plus longtemps à la conduction osseuse. واش معناتها كي نديروه قدام لوغي اكسترن نسمعوه اكثر ملي كنسمعوه يعني نسمعوه المده طويله على كنسمعوه كي نحطوه في لا ماستويد هكا نسموه ان رين بوزيتيف. نروحو لي كا باثولوجيك. في لي كا باثولوجيك عندنا في لا سورديتي دو ترانسميسيون. في لا سورديتي دو ترانسميسيون لو رين تاعنا راه رايح ينفرسينا لو رابور تاعنا. واش معناتها في لا سورديتي دو ترانسميسيون لا كوندكسيون اوسوز هذه تولي بلو سوبيريور على لا كوندكسيون ايريين. راح نسمعوه بلو لونطون يعني مده طويله كي نديرو الديابازون في لا ماستويد كو كي نديروه عند لوغي اوديتيف عند لو كونتي اوديتيف اكسترن. يعني هنا عندنا اون سورديتي دو ترانسميسيون ولو رين يولي نيجاتيف. علاش نيجاتيف؟ باسكو tout simplement la conduction osseuse ولات كتر من la conduction aérienne. Après نروحو la conduction plutôt la surdité de perception. La surdité de perception يعني قلنا البروبليم يكون soit في l'oreille interne soit في le nerf auditif. Le problème في la surdité de perception le rapport ما يتبدلش تبقى لا كوندكسيون ايريين كبيره على لا كوندكسيون ايريين كبيره على لا كوندكسيون اوسوز مي لي دو راحين ينقصوا بارابور اللي باش يكونوا كيكون لو كا نورمال. genre le cas de la surdité de perception il est plus compliqué parce que les deux حين ينقصوا بصح le rapport يبقى le même.
يبقى le رين positif, le رين يكون positif, تكون عندنا surdité de perception. دوك نسيي نديرها لكم كيما قبيله بان شيما ونسيو نفهموها. Bon, cette fois-ci, ça sera plus compliqué pour moi parce que ما باليش وين راح ندير diapason. D'abord, واش قلنا diapason soit نديروه في l'oreille برا هنايا le conduit auditif externe soit نديروه مول l'oreille si تخيلوها مول l'oreille في la mastoïde ياك mastoïde هذه c'est un os. واش لازم نعرفو على بالنا بلي لا conduction في le cas normal la conduction aérienne كبيرة على la conduction osseuse. راح نسمعوه plus longtemps هنايا كي نحطوه في الكوندوي اوديتيف اكسترن على كي نحطوه في لا mastoïde. Bon, عند اللي عنده une surdité de transmission, عنده un problème de transmission. كي نديرو le diapason تاعنا في لا mastoïde ومن بعد نزيدو نديروه في le conduit auditif externe واش راح نعرفو راح نلقاو راح نلقاو بليك لو سون سمعناه خير بلوس فلا كي حطينا الديابازون في لا ماستويد. واش معناتها هذا لو رابور اللي هضرنا عليه تقلب ولات عندنا لا كوندكسيون اوسوس كبيره على لا كوندكسيون ايريان وهكا يولي لو رين تاعنا نيجاتيف. هنايا كان في لو كا نورمال بوزيتيف. Par contre, كي تكون عندي une surdité de perception, c'est une surdité de transmission. كي تكون عندي une surdité de perception, راح يكون عندي le même cas normal, la conduction aérienne كبيرة على la conduction osseuse ويبقى le رين تاعي positif بصح لي زوج رايحين ينقصوا كي la conduction aérienne كي l'osseuse. J'espère تكونوا فهمتوا هذا البوان. Et voilà, كنكونوا كملنا les deux épreuves. نديرو un petit récapitulatif على les deux types de surdité. قلنا في la surdité de transmission يكون عندنا un Weber latéralisé positif parce que راح نسمعوه le son في le côté atteint ويكون عندنا un ré négatif parce que كاين une inversion تاع le rapport بين la conduction osseuse et la conduction aérienne ونحن نسمعوا la conduction osseuse كتر من la conduction aérienne. Par contre في la surdité de perception راح نسمعوا le Weber يكون latéralisé négatif parce que راح نسمعوا le son في le côté sain ماشي في le côté atteint et le RIN يقعد positif كيما في le cas normal avec diminution des deux conductions. Voilà, هكا نكونوا كملنا هاد l'explication. ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تكونوا فهمتوا. À la prochaine.